Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien et Ramadan Karim. Aujourd'hui, je partage avec vous le pain farci. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحة والهنا وراحة البال وكل ما تمنيتوا. هذا النهار نقدم لكم خبزة معمرة أو محشية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin d'un plat pour mélanger. Je vais mettre un verre d'eau avec une cuillère à soupe de sucre et une petite cuillère de levure de boulanger. أول شيء راح أحتاج آنية للخلط أضع فيها كأس ديال الماء، ملعقة كبيرة ديال السكر وملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز. نحرك الكل ونخليه يرتاح حوالي دقيقتين. Je mélange tout et je laisse reposer juste 2 minutes. Et après 2 minutes, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile végétale, plus une petite cuillère de sel, 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Je mélange bien et j'ajoute 500 g de farine. من بعد دقيقتين أضيف ملعقتين كبار ديال زيت المائدة، ملعقة صغيرة ديال الملح وملعقتين كبار ديال حليب البودرة. نخلط مليح ونضيف 500 غرام ديال الفرينة، دائما الفرينة على حسب الخليط. ومن بعد نعجنها مليح إما باليد أو بآلة ديال العجين. ومن تكون تعجن نضيف لها أو نزيد لها ملعقة كبيرة ديال الزبدة ونخليها تعجن. من بعد نخليها ترتاح 30 دقيقة. Et après, je travaille bien la pâte, soit avec les mains, soit avec la machine ou l'appareil du pain. Et après, j'ajoute une cuillère à soupe du beurre. Et après, je laisse ma pâte reposer à peu près 30 minutes. Après, je vais prendre une poêle où je vais mettre un petit peu d'huile végétale avec un petit peu de viande que je l'ai coupée en petits morceaux. Vous pouvez remplacer la viande par la viande hachée ou le poulet, ou vous ne mettez pas que les légumes directement. Je laisse revenir un petit peu et je vais mettre un petit peu de sel. نحتاج مقله نوضع فيها واحد شويه ديال الزيت ونوضع فيها واحد شويه ديال اللحم اللي قطعته قطع صغيره. بالنسبه للحم تقدروا تعوضوه باللحم المفروم او الكفته او الدجاج كما حبيتوا، ولا ديريكتومون مباشره الخضر. نضع شويه ملح ونخليه يتقلى. من بعد ما نخليه يتقلى حوالي 5 دقائق أضيف بصلة اللي قطعتها قطع صغيرة. Je laisse revenir la viande à peu près 5 minutes et après j'ajoute un oignon que je l'ai coupé finement et je laisse tout revenir sur un feu doux ونخلي الكل يتقلى كما قلت على نار هادئة.
من بعد احتاج جزرتين اللي غادي نفرمهم بهذا الشكل او نطحنهم بهذا الشكل وكوساتين او جوج ديال الكابويات. et après j'aurai besoin de carottes que je vais mixer comme ça et de courgettes. Donc je vais ajouter les carottes à la viande et les 2 courgettes. من بعد نضيف الجزر والكوساتين او الكابويات الخضر غادي نضيفهم اللحم ونخليهم او نتركهم يتقلاو واحد شويه et je laisse revenir un petit peu avec la viande. Donc là je vais préparer les épices. نوجد التوابل. بالنسبه للتوابل ضفت نصف ملعقه ديال الخرقم او الكركم, la moitié de petite cuillère de curcuma. J'ajoute ici une petite cuillère de cumin, ملعقة صغيرة ديال الكمون وشوية ديال السكينجبير, juste un petit peu de gingembre, un petit peu, et une petite cuillère de paprika, ملعقة صغيرة ديال التحميرة أو الفلفل الأحمر الحلو, ونضيف الثوم غبرة أو بودرة الثوم. J'ai ajouté à peu près la moitié de petite cuillère l'ail en poudre, vous pouvez le remplacer par le frais, et un petit peu de persil sec وواحد شوية ديال المعدنوس اليابس أو الجاف. نضع هاد التوابل على الجزر. Donc je mets les épices sur les carottes, sur ce mélange, les carottes, les courgettes, la viande, et j'oublie pas le sel وما ننساش الملح. ضفت واحد شويه ديال الملح وواحد شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار. J'ai ajouté un petit peu de sel avec un petit peu de poivre et je laisse tout cuire ونخلي الكل يطيب او ينطبخ. وامامي هنايا الطنجره كنطيب في الحريره. بالنسبه للاشخاص اللي يبغيو يشوفوا الحريره وضعتها في الفيديو اللي سبق. et à côté je suis en train de faire le harira. Pour le harira j'ai déjà posé dans la vidéo précédente si vous voulez voir. Après 30 minutes je vais préparer ma pâte. من بعد 30 دقيقه غادي نوجد العجينه. من بعد ما نزحها من هاد الآنية, donc je vais l'enlever de ce plat et je vais le couper en deux et je vais l'étaler les deux. غادي نقطع العجين إلى نصفين ومن بعد نبسطهم أو نمددهم الاثنين.
Après, je vais prendre un plat qui entre au four où je mets le papier de cuisson et la première pâte et je vais mettre la farce dans la première pâte. ناخد آنية أو صينية اللي تدخل الفرن وضعت الورق ورق الطهي أضع العجينة الأولى ونضع الحشوة نسرح الحشوة مليح ونضع عليها العجينة الأخرى. Donc je vais bien mettre la farce et après je vais mettre la deuxième pâte sur la farce pardon, et après je vais enlever les bords. Donc pour les noix de cajou, ça c'est un choix, vous pouvez y mettre comme vous pouvez pas les mettre. بالنسبة لهاد المكسرات هي اختياري، تقدروا تستعملوا كما ما تقدروش تستعملوهم، تخليو غير الخضار بوحدها. كما قلت نضع الحشوة ومن بعد راح أضع العجينة الثانية على العجينة الأولى. Donc j'ai mis la deuxième pâte sur la première pâte et je mets bien et après j'enlève les bords ومن بعد نحي أو ننزع الجوانب. ومن بعد احتاج الجبن الكريمي. انا استعملت الفيلادلفيا، تقدروا تستعملوا اي جبن كريمي. Donc pour la troisième étape, j'aurai besoin de fromage. Là, j'ai utilisé Philadelphia. J'aurai besoin de 9, une petite cuillère ou une cuillère à soupe du lait et des olives. احتاج بيضة وشوية ديال الزيتون الأسود وملعقة كبيرة ديال الحليب. راح أضع الجبن في هاد البلاستيك باش يسهل لي العملية. Donc je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe de ce fromage dans ce plastique. Avec ce fromage, je vais décorer ma pâte après que je l'ai laissé reposer à peu près 15 minutes. بهاد الجبن الكريمي غادي نزين العجينة من بعد ما خليتها ترتاح حوالي 15 دقيقة. Et je vais utiliser le jaune d'œuf avec la cuillère à soupe ou la petite cuillère. Vous pouvez utiliser une petite cuillère, c'est mieux. Du lait, je mélange. Donc, comme je dis, j'aurai besoin que le jaune d'œuf, je mélange avec une petite cuillère du lait. Je mélange tout pour mettre sur la pâte et je vais couper les olives noires en rondelles. احتاج غير صفار بيضة، نضيف عليها ملعقة صغيرة ديال الحليب ونقطع الزيتون إلى دوائر. وكما قلت غادي ندهن الصفار البيضة مع الحليب، ندهن بها العجين. Donc je vais mettre le jaune d'œuf et le lait sur la pâte et après je vais décorer avec le fromage. من بعد نزين بالفرماج أو بالجبن الكريمي والزيتون. Je vais décorer avec le fromage et aussi avec les olives. Et j'oublie pas de piquer la pâte pour pas gonfler وما نساوش نثقبوا أو أضع ثقب على العجينة باش ما تنتفخليش.
déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat 30 à 35 minutes. سخنت او حميت الفرن على 180 درجة. نحط الصينية ديالي من 30 حتى ل 35 دقيقة ومن بعد نرجعو. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.